जीवित व्यक्ति के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र। पिता की संपत्ति सत्ताधारी दल के मंडल संपादिका ने जब्त कर ली। कमला सागर मंडल संपादिका रीना चक्रवर्ती, स्वामी सुकुमार चक्रवर्ती, उसने वशूर शंकर चक्रवर्ती को मृत घोषित कर उसके पिता की संपत्ति हड़प ली और अपने पति सुकुमार चक्रवर्ती व देवर पंकज चक्रवर्ती के नाम कर ली। कमला सागर विधानसभा दीनदयाल पंचायत के निवासी शंकर चक्रवर्ती काम के सिलसिले में काफी समय तक विदेश में रहे। अचानक वो घर आया और जैसे ही उसके पिता संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे, उसने उसे मृत पाया और उसका नाम तोड़कर और वशूर को मृत घोषित कर सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर विशालगढ़ विधायक सुशांत देव तक की सारी संपत्ति हड़प ली। विरोध करने पर उन्होंने रात में वशूर पर लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शंकर चक्रवर्ती ने अब हताश होकर समाचार मीडिया से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जीवित व्यक्ति को मृत बना दिया और डेथ सर्टिफिकेट ले लिया। अब प्रशासन को इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर शंकर चक्रवर्ती को उनकी पैतृक संपत्ति लौटानी चाहिए और इस चक्र में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक ये सभी फर्जी दस्तावेज बनाने में अब सत्ताधारी दल के नेता ही आगे हैं। সম্পত্তি ভাগ পাওয়ার জন্য আমি আবেদন করছি। ঘটনা কি হয়েছে? আমার নাম শঙ্কর চক্রবর্তী, বাবার নাম স্বর্গীয় ক্ষীরবন্ধু চক্রবর্তী। আমি পূর্বে দীনদয়াল পঞ্চায়েতের গোকুলনগরে ছিলাম। বর্তমানে আমি এনজিপিতে থাকি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। থাকাকালীন আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমি পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ বটোয়া করার জন্য আমি যখন যোগাযোগ করি তখন জানতে পারলাম যে আমার ছোটো ভাই দুজন সুকুমার চক্রবর্তী এবং পঙ্কজ চক্রবর্তী সমস্ত সম্পত্তি তাদের নামে করিয়া নেয়। এরপর আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আমার ভাতৃবধূ রীনা চক্রবর্তী কমলাসাগর কেন্দ্রের মণ্ডল ভাইস প্রেসিডেন্ট, তার প্রভাব খাটিয়ে আমার নামে ডেথ সার্টিফিকেট বার করিয়া সমস্ত সম্পত্তি আমার দুই ভাইয়ের নামে করিয়া নেয়। আমি যখন জমির দাবি দাওয়া করতে আসি তখন আমাকে পানে মারার হুমকি দেয় এবং সিএম সাহেবের এবং মধুপুর থানার ওসির নাম করিয়া আমাকে হুমকি দিতে থাকে। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতেছি যাতে আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তির সমান বন্টন পাই তার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করেন। কোনখানের কেন্দ্রের সম্পাদক? কমলাসাগর কেন্দ্রের। কোন পঞ্চায়েত এটা? এটা দীনদয়াল পঞ্চায়েত। এখান থেকে কতটুকু সম্পত্তি হবে আপনাদের? প্রায় 10 বিঘা, 10 খানি।